जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज भिडियो रे आपण माने देखिबे 3/9/2025 बुधवार पई शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान। एही लेसन प्लान टी प्रस्तुत करबा समय आपण माने जेउ सब पुस्तक देखुचंदी मु से सबुर सहाय्य नेउछि। आशा करूछि भिडियो टी निश्चय भाबे आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। 3/9/2025 बुधवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर मल्टीग्रेड लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण मैंने यहीपरि भाव में कलम टाणी ने श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य और शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4C 4.3 अन्य पिला और वयस्कों सह अनायास कथबार्ता हेबे शिक्षण फलाफल अन्य शिशु मान सहित खेलिबा और काम करने विभिन्न योजना करेंगे। शिक्षण कार्य क्रिकेट खेल संबंधी चित्र देखाई खेलर नाम नियम पचारि खेलिबा को कहबी खेल समय नियम मानुछंती ना नहीं देखिबी समस्या सृष्टि हेले पिला माने किपरि समाधान करती एवं आवश्यक स्थले सहायता करी। शिक्षण सामग्री रही क्रिकेट खेल संबंधी चित्र फर्द। द्वितीय पीरियड रे शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर रही मुक्त खेल यह अच्छी सप्ताह 10 दिवस 6 कार्य जहाँकि संपूर्ण रूपे पुनरालोचना रही। एथिपाई आम विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार नील आकाश गीतटी को नहीं शारीरिक विकास रही विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3C 3.3 DG1 HW 3.18 ए निज हाथ आंगुड़ी द्वारा कार्य करने समय समन्वय रक्षा करेंगे। शिक्षण फलाफल विभिन्न कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशीय कौशलर समन्वित चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य नील आकाश रे सूर्यजयी हसे कविता को अभिनय सह आवृत्ति कराइबी निर्देश अनुसार कार्य करने को कहबी जेपरिक मुंड छुआ ठिया हुआ एपरी अनेक किछि निर्देश आपण माने देई परिबे। गीत चार्ट रही शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता चित्र कथा पृष्ठा 162 रही विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार एसत हस खेल भाग 1 पाठ 4 रजदोली कराइबा भाषागत विकास रही विकास दिग शिक्षण पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9C 9.3 DG2 ECL 1 3.8 B दृढ़ भाव में कथबार्ता और अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे। शिक्षण फलाफल चित्र पूर्व अनुभूति तथ्य व्यवहार करी पाठ्य संपर्क में अनुमान करेंगे। शिक्षण कार्य उभय श्रेणी को आम चाष संपर्कित चित्र देखाई कहवाक उत्साहित करी प्रथम श्रेणी पिला रजदोली चित्र देखाई चित्र आधारित आलोचना कराइबी सरल प्रश्नर मौखिक उत्तर देवाक कहबी। यह पृष्ठा 79 आमर हस खेल भाग 1 रजदोली पाठरे रही रजदोली चित्र रही शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान एठी आमे शिशु बाटिकार कार्य 38 पृष्ठा 49 करवा एवं किए कम किए बेसी जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 231 पृष्ठार रही करवा एवं पाठ 4 रजदोली को करवा। बौद्धिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG8C 8.3 DG3 IL 3.11 9 पर्यंत संख्या सूचक को गणिबे और चिन्हिबे। शिक्षण फलाफल रे संख्या सूचक को चिन्हिबे और 9 पर्यंत संख्या सूचक को लिखिबे। शिक्षण कार्य रही प्रति दल को प्लेट लेंबू बाटी दे 5 ରୁ 10 टी माने प्लेट रे लेंबू बा बाटी जहाँ नेबा आमे 5 ରୁ 10 संख्यक नबा कम एवं अधिक संख्यक रखी केउं प्लेट रे अधिका एवं कम अच्छी दर्शाइबा को कहबी। एसत आमर शिशु बाटिका पिला कार्य फर्द 38 जहाँकि पृष्ठा 49 रही कराइबी एवं प्रथम श्रेणी पिला आस रंग करवा पृष्ठा 23 6 नंबर कराइबी जहाँकि रजदोली प्रसंग में रही शिक्षण सामग्री नहीं प्लेट लेंबू बाटी कार्यफर्द एवं पाठ्यपुस्तक। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर पंचम पीरियड रही कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य विकास दिग कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12C 12.1 विभिन्न सामग्री उपकरण साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे। शिक्षण फलाफल निज सांग साथी सहयोग कार्य करेंगे। शिक्षण कार्य चित्र खातार शुआ चित्र रंग देवे चित्र खाता रंग रही शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर षष्ठ और सप्तम पीरियड रही घर बाहर खेल और विदायकालीन कार्य शारीरिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG1C 1.3 विद्यालय श्रेणीगृह को स्वच्छ एवं संगठित रखिबे। शिक्षण फलाफल निजर जिनिस पत्र जत्न रखिबे प्लेट और बासन धोइबे। शिक्षण कार्य श्रेणीर टेबुल चौकी शिक्षण सामग्री चक डस्टर डस्टबिन
ଖାଇବା ବାସନ ଜୋତା ସଜାଡ଼ି ରଖିବାକୁ କହିବି। ଏହା ସହିତ ଦିନସାରା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲମ ଟାଣି ନେବେ। ଶ୍ରେଣୀ, ସମୟ, ପିରିୟଡ଼, ବିଷୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା, ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ମୂଷା ଓ ହାତୀ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ନିଜ ମତ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.2 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଷା ଓ ହାତୀ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ରହିଛି ମୂଷା ଓ ହାତୀର ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର 12 ନମ୍ବର ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ମୋଟା ମୂଷାଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତାର ହାତୀ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାତୀ ଦେଖୁଥିଲା। ମୂଷା ପଚାରିଲା, ତୁମର ବୟସ କେତେ? ହାତୀ କହିଲା, 4 ମାସ। ମୂଷା କହିଲା, ମୁଁ ବି ତ 4 ମାସର ଅଟେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ମୂଷା ଓ ହାତୀ ଗପଟି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠ 60 ପୃଷ୍ଠା 60 ବଲ୍ ପକା, ଯାହାକି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପୁନରାଲୋଚନା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରିବେ। DG2 ECL 1 5.4 A ଡିକୋଡିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଲ୍ ପକା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଇ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବା ଓ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡାକିବି। ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବି। ଇଏ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ, ଯାହାକି ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠ 60 ପୃଷ୍ଠା 60ରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା। ପାଠ 11 ଏକତାର ବଳ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.6 ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଦେବି। ଅଭ୍ୟାସର 3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 89 ଏବଂ 90 ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ। ପାଠ 8 ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.15 ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ, ଯାହାକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 65ରେ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 12 ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟ। ପୃଷ୍ଠା 77ରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବେ। 73 ପ୍ଲସ୍ 12 କେତେ ହେବ ଲେଖିବେ। ଏହିପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ପରିବେଶ। ପାଠ 11 ଏକତାର ବଳ। ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। DG3 IL 5.3ର A ଦେଖୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛବି ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅଭ୍ୟାସର 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 91 92 ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇବା। ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ସପ୍ତମ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ବଗିଚା କାମ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିମଳ ପାଇଁ ସଚେତନତା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 5.13ର A ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଗଛ ଚାରିପାଖରୁ ଘାସ ବାଛି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ ଓ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ମଗ୍, ବାଲ୍ଟି, ପାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।